আমার গাড়িতে এখনই একটা কাস্টমার ছিল, তো কাস্টমার এই চাবিটা ফেলে গেছে। তো আমি উবরে রিপোর্ট করলাম। রিপোর্ট করার পর আমাকে নাম্বার দিল কাস্টমারের। তো কাস্টমারকে ফোন করলাম। কাস্টমার বলছে কাস্টমারের বাড়ি হচ্ছে টলিগঞ্জের ওখানে, আর আমি চলে এসেছি সাউথ সিটির এখানে। কাস্টমার বলছে 50 টাকা দেবো, আপনি চাবিটা দিয়ে যান। তাহলে বোঝো, আলাম 50 रुपया में ये नहीं होता है। কি বলবো বলো, 50 টাকা দেবে, আমি নাকি চাবি দিতে যাবো। তো আমি বললাম ঠিক আছে ম্যাডাম, আমি উবেরে রিপোর্ট করে দিয়েছি, আপনি উবের থেকে নিয়ে নেবেন। উবের আমার কাছে যখন লোক পাঠাবে আমি দিয়ে দেবো চাবি, আপনার কাছে চলে যাবে। বলছে ইতনা টাইম হামকো নেই মিলতা হ্যাঁ। হ্যাঁ, এসব বলে এখন রাজি হয়েছে। আমরা দেখুন, সাউথ সিটি থেকে টলিগঞ্জ 200 টাকা ভাড়া, আপনাকে 200 টাকা লাগবে। আমি অফলাইন করে এখন যাচ্ছি আপনার কাছে চাবি দিতে। তো 50 টাকার ভ্যালু দিচ্ছে আমাকে। আর কি বলবো বলো, কাস্টমার আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে কাস্টমারকে। এই হচ্ছে কাস্টমারের বাড়ি, চাবি নিয়ে বসে আছি, এখনো পর্যন্ত আসলো না। 7 মিনিট ধরে এই এসে গেছে চাবি নিতে। आपका तो ये 200 रुपया दिए। चाबी तो दीजिए। 200 रुपया ही लगेगा। चाबी तो दीजिए आप। 200 रुपया ही लगेगा। तो पहले चाबी तो दीजिए। चाबी तो दे रहा है, आप 200 दीजिए। कितना दीजिए जैसे आपका 200 ही है। कर देखिए कितना। चाबी दीजिए। नहीं, चाबी नहीं जाएगा। देखिए ये उबर के शुरू से आपको लेना पड़ेगा। चाबी तो दीजिए, मैं आपको रुपया नहीं दूंगा। तो है क्या? आप 200 रुपया दी गए, उसके बाद ही तो हम आपको बुलाई तो रुपया नहीं दूंगा। तो कहीं लिखा है क्या? कहाँ पर लिखा नहीं है। ये गाड़ी जो आया है आपको चाबी देने के लिए, कितना है? 150 तो नहीं होगा मैडम। नहीं, ये देखिए ब्लैक मनी का कोई, देखिए ये सुनिए। नहीं, जिम्मेदारी कोई नहीं है। आपका एक डोर वो भी भागना पड़ता है। इसलिए आपको 150 रुपया दे दी। तो अभी जाने का तो आप 125 ही लगाता है। ठीक है, आप 200 दीजिए, नहीं तो हम नहीं दे पाएंगे। आप उबर में ले लीजिएगा। आप उबर में ले लीजिएगा। उबेर आपको 2 दिन 3 दिन जितना दिन बाद देगा आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ब्लैकमेल की कोई बात ही नहीं। आपके पास सुनिए, आपको बात करके तो हम आया ना। चाबी तो मेरे पास है रे बाबा। ये देखिए चाबी, ये भी चाबी देखिए, देख लीजिए। हाँ, ये उबेर देख रहे हैं आपको। 50 रुपया नहीं दूंगी, ऐसा कहीं लिखा है? हाँ, तो 50 रुपया आप दे दीजिए ना। 50 भी दूंगी। দাদা मेरा बात सुनिए, আমার গাড়িতে ওনার মেয়ে গেছিল, ঠিক আছে, সাউথ সিটির আগে ড্রপ করে দিয়েছি। ওনার হাজবেন্ডের সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে, আমার গাড়িতে চাবি চলে গেছে। আমি ম্যাডামকে ফোন করলাম, আমি ম্যাডামকে ফোন করলাম যে ম্যাডাম আমরা চাবি পড়ে আছে আমার গাড়িতে, এই উবের শুরু থেকে আপনি নিয়ে নেবেন। উবেরে নিতে গেলে 3 দিন লাগবে, আর উবের থেকে নিয়ে নেবেন। তো আমরা ঠিক আছে, আমি তাহলে এখান থেকে অফলাইন করে আমি যাচ্ছি আপনার লোকেশনে, এখান থেকে 200 টাকা ভাড়া, 800 থেকে আপনার লোকেশনে আসছে 200 টাকা ভাড়া, 200 টাকা দিয়ে দেবেন, আমি আসতে দিয়ে দিই। তো এসে এখন আমাকে 200 টাকা দিচ্ছি, বলছে আপনি চাবি কি বলবো বলো তুমি? আমি কথা बोले तो अच्छी ना। ब्लैकमेल का कोई बात ही नहीं है भाई। ये देखिए उबेर देख रहे हैं आपको, आपके साथ जो बात हुआ उबेर से थ्रू से, वो भी देखिए। ये चाबी दे, आप कम्प्लेन कर दीजिए, ये भी वीडियो जाएगा, कम्प्लेन आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहाँ पे महावीर? आप बोला आपको लोकेशन में आने के लिए, आप बोल दीजिए फोन करके। ब्लैकमेल पता है, लोगों को ब्लैकमेल का झंडा पड़ा हुआ है ना। ब्लैकमेल का कोई बात नहीं, ये भी उबर देख रहे हैं, ब्लैकमेल का कोई बात नहीं है, ठीक है।